Push down. Sige po. Push down. Sige po, yan. Tapos, Yung puwet nasa gitna. sige po, yan. Yan. Sige po. Okay po. Lahat? Opo, opo. Dala-dala. Ilahin niyo pa po pababa. Sige pa po. Pababa. Sandali. Gusto mo ako Bigas. natin? Bigas. Yan. Tulungan ko na lang po kayo. Oh, shit. Sa gitna. Okay. Sige na po. Okay na po yan. Okay na po. Trigger finger up. Ganyan. Yan. Insert. Okay. Good. Then, cock po. Cock. Kasa po. Hila po Kasa. ito. Hindi po ito po. Yan. Then, Tapos, bitiwan nyo ma'am ha. Sige po. Bitiwan nyo lang po ha. Bitiwan nyo agad. Pag sige ba? nakasan nyo na. Ako na. Ano ko eh, kanan eh. Yan. Safe. Bungan. Ready na te? Okay, check this out. Ready na po yan. Sige po, pasok mo na yung daliri. Pasok nyo na po ang dalhin. Puputok mo yan te. One more. Sige. Take your Yung side. aim nyo po, 8 o'clock. yung front niya nasa gitna ng rear sight. Yung nasa kanal siya, nasa gitna siya ng kanal. Yung front sight, tapos 11.